से आप सभी का स्वागत है चैनल रूपा मुखर्जी में। जय कृष्ण काली माँ के, जय कृष्ण काली माँ का आशीर्वाद हम सब के ऊपर हमेशा बना रहे। मंगला जी ने पहले भी बहुत बार कहा है, मेरा भी वीडियो है, मैंने भी सबको ये बात पहुंचाने की कोशिश की है सबके तक कि क्या लेकर हम कृष्ण काली माँ के मंदिर में हम जाए और क्या नहीं लेकर जाए। ये जानना सच में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर रोज़ मंगला जी अनाउंसमेंट करते हैं और हर रोज़ लोग एक ही गलती को रिपीट करते हैं, हर रोज़ एक ही गलती को रिपीट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मंगला जी ने ये बोला है कि आलता सिंदूर लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सिंदूर आप लोग माँ के नाम लेकर पहन सकते हैं और आलता अपने पैरों में लगा सकते हैं। अगर नहीं लगा सकते तो किसी माता के मंदिर में जाकर, कोई भी माँ हो वहाँ पर दान कर दीजिए, उसे आग में मत जलाइए। लेकिन लोग हर रोज़ ये काम करते हैं। दूसरी बात है कि उन्होंने साफ साफ बोला है कि मंदिर के परिसर में कोई भी धूप दिया बाती कुछ भी ना जलाए, लेकिन लोग वही काम कर रहे हैं। हर रोज़ ये दिया बाती धूप सब कुछ जलाया जा रहा है, जहाँ से किसी भी पल कोई भी अग्निकांड हो सकता है, आग लग सकती है, वहाँ पर बच्चे भी जाते हैं तो सबको खतरा हो सकता है। उसके बदले में मंगला जी ने ये बोला है कि आप लोग माँ का नाम लेकर अगरबत्ती घर में जलाए, सारे घर के कोने कोने में माँ का नाम लेकर उस अगरबत्ती का सुगंध फैला दे और धूप बाती दिया जो भी जलाना है माँ के नाम लेकर जलाइए और सारे घर में उसे घुमाइए। लेकिन नहीं, लोगों को तो मंदिर में ही जलाना है, तो क्या फल मिलता है ये तो हम सबको ही पता है। अब बात है कि मिठाई के। देखिए, मंगला जी एक भी मिठाई नहीं लेते हैं, तो बेकार में मिठाई लेकर मत जाइए। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया है और वो हर रोज़ कहती है कि वो मिठाई नहीं लेंगे, कृपया कोई भी मिठाई बाहर ना कीजिए, अपने साथ लाई मिठाई को अपने साथ ही लेकर जाइए। अब ये बात आती है कि अगर किसी का मन्नत पूरा हो गया तो वो अगर पूजा लेने चाहे तो क्या वो साड़ी वगैरह दे सकते हैं। देखिए, बहुत सारे कपड़े कृष्ण काली माँ के पास ऑलरेडी है, मंगला जी के पास भी है, और घर में जो कृष्ण काली माँ है, यानी कि जिसे सोना माँ कहते हैं भक्त, उनके पास भी है। और वात्सरिक पूजा के बाद तो मंगला जी ने बहुत सारे कपड़ों का दान भी कर दिया है। अभी सब कुछ जानने के बाद आपकी मर्ज़ी है कि आप फिर भी कपड़ा ले जाना चाहते हैं या फिर नहीं। तो फिर क्या लेकर आए। देखिए, सीधे सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो मंगला जी ने ये बोला है कि अगर आपको कुछ दान ही करना है तो आप ईंट, सीमेंट और ये सारे चीज़ें दान कीजिए जो मंदिर बनाने में सबके काम आए। उन्होंने बार बार यही बात बोला है। हम जान लेंगे कि मंगला जी का इस बारे में क्या कहना है, लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहिएगा। দুটো কথা বলে দিই। প্রথমে রোজ প্রতিদিন তিনটে কথা বলি। এক হচ্ছে গোবিন্দের না দিলেও মাকে ভালোবাসবেন, প্রথমত কথা। কারণ গোবিন্দই হচ্ছে সব থেকে সৃষ্টিকর্তা, তিনি উদ্ধার করার মালিক হচ্ছে তিনি। আর কৃষ্ণ কথার মানে আমি বলে দিই, কৃষ্ণ কথার মানে হচ্ছে যে সর্বোচ্চ আনন্দ। দেখো, আবার প্যান্ডেল হচ্ছে একদম পুরো, আমি আরো প্রচুর প্রচুর খরচা করা হচ্ছে ভক্তদের জন্য, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। সেদিনই ভক্তদের বারবার বলি কেউ শাড়ি আনবেন না, শাড়ি প্রচুর হয়ে গেছে মায়ের। আর আপনার তিরপল, ভক্তরা অনেক ভক্তরা তিরপল দিয়েছেন, বাঁশগুলো কেনা হয়েছে। সেখানে আজকে ভক্তদের রোদে গরমে কষ্ট হচ্ছে, দিনের পর দিন আরো রোদ বাড়বে। সবাই চুপ করবেন একটু, এখানে ভক্তরা একটু আশ্রয় পাবেন। আমি জানি মাটি ফেলার ব্যবস্থা হচ্ছে, মাটি ফেলা হবে ভক্তদের জন্য যাতে বসতে পারে। আর একটা পিছন দিকে একটা আমি করবো। আর একটা কথা, মন্দিরের ভেতরে কেউ দোকান বসাবেন না। মন্দিরে যখন দোকান বসানো হয়ে যাবে, গেটের দোকান করা হয়ে গেছে, মন্দিরের ভেতরে কেউ দোকান বসাবেন না, ভক্তদের অসুবিধা হবে, ভক্তদের দাঁড়াতে দেবেন। আরো টয়লেট বাথরুমের ব্যবস্থা আরো বাড়াবো,
দুদিন কালকের দিনটা যাওয়ার পর পরশু থেকেই হয়তো পায়খানা প্যান চেম্বার বসে যাবে, ভক্তদের কষ্ট হচ্ছে, যাতে কষ্ট না হয়। একদম দেয়াল গেছে যেখানে দোকানগুলো বসেছে সেখানে একটা বসার ছাউনি করে দেবো, সেখানে ভক্তরা পুজো দিয়ে বসে খেতে পাবেন। শনিবার দিন কালকে তো গেটটা হাফ খুলে দেবে, শনিবার যেন কোনো দোকান ভিতরে না থাকে। ভেতরে কোনো দোকানই বসবে না, সব বসবে বাইরে। আর একটা কথা বলে দিই, প্রথমত ভক্তদের কথা শুনুন, কিছু কথা শুনলে আমরা কেউ রোগ নেবেন না, সবাই ছায় দাঁড়াবেন। এক হচ্ছে কৃষ্ণ কথার অর্থ হয়, মা চুপ করে একবার, কেউ মুখে কথা বলবেন না, কিছু মায়ের আধ্যাত্মিক কথা শুনুন। এক হচ্ছে কৃষ্ণ কথা মানে সর্বোচ্চ আনন্দ। কারণ আমার ছেলে খোড়া কানা বোবা সব ভুলে যাও, দেখবে উদ্ধার করবে কৃষ্ণ। তাই কৃষ্ণ এমনই একটা শক্তি আছে যে গোবিন্দ চরণে তলে থাকে, তাকে গোবিন্দ ঠিক উদ্ধার করে। অসম্ভবকে সম্ভব একমাত্র গোবিন্দ করতে পারে, অসম্ভবকে সম্ভব গোবিন্দ করতে পারে। কারণ গোবিন্দর নামেতে যদি সোলা জলে ভাসে, সোলা জলে ডোবে, পাথর জলে ভাসে, আমরা সবাই জানি। তাই অসম্ভবকে সম্ভব গোবিন্দই করতে পারেন। যিনি কৃষ্ণ তিনিই কিন্তু কালী, কৃষ্ণই কিন্তু কালী রূপ ধারণ করেছেন। মানে কৃষ্ণই হচ্ছে কালী, কালীই হচ্ছে কৃষ্ণ, মানে ভগবান এক এবং অদ্বিতীয়। আবার একটা কথা বলি, আপনাদের জবা ফুল খাওয়ার কথা অনেকে জিজ্ঞাসা করেন, আমি একবারে বলে দিচ্ছি, কারণ সবার সঙ্গে কথা বলা তো সম্ভব না, এত কথা বলা। যে কোনো জবা, আমার লাল জবাটা একটু দেখতে পারেন, আমি দেখিয়ে দিই একটু, যে কোনো জবা, এই লালটা না হলেও হবে। যাদের রোগ জ্বালা আছে, জবা ফুল দুটো করে বা একটা করে সকালে চিবিয়ে খালি পেটে খাবেন। যে কোনো, ভালো করে আমার কথাগুলো শুনবেন। মা ফোনটা বন্ধ করো মা। যেটা হচ্ছে জবা ফুলটা সবাই শুনে রাখবেন, যারা অনেকে জানেন না কেমন করে খেতে হবে জিজ্ঞাসা করেন আমাকে এখানে এসে। কারণ আজকে তো ভক্ত কম আছে, দুদিন আপনারা জেনে গেছেন 4 লাখের 5 লাখের ওপর ভক্ত হয়ে যায়, বিবর্ষ ভিড়, এগুলো সব পা ফেলা জায়গা থাকে না। আজকে তো শুক্রবার, বৃহস্পতিবার আজকে কম আছে, ষষ্ঠী আছে। জবা ফুল যে কোনো জবা গাছ থেকে তুলবেন, মায়ের নাম করে খাবেন, বুঝতে পেরেছেন? কোনো পালন নেই, 1 মাস করে খাবেন। আর যারা চিবিয়ে খেতে পারেন না তাদেরকে রস করে খাওয়াবেন। আর মন্ত্রটা জয় কৃষ্ণকালী মায়ের জয়, এটাই হচ্ছে মায়ের মূল মন্ত্র। এই জপটা সব সময় করবে। দেখো, জন্ম যখন হয়েছে মৃত্যু আমার একদিন হবেই, জন্ম যখন হয়েছে মৃত্যু একদিন হবেই। তার কারণ আমার আপনি মৃত্যুটাকে আটকে রাখতে পারেন না, আপনার ক্ষমতা নেই, কারণ নেই। কারণ গোবিন্দ যদি আপনার ওই টাইমে মৃত্যু লেখে, গোবিন্দ যদি লেখে ওই টাইমে মৃত্যু, তাহলে আমার ওই টাইমেই হবে। কারণ জন্ম মৃত্যু সব কিন্তু গোবিন্দের হাতে। আপনি যদি ভাবেন যে মৃত্যুটাকে আটকে দেবো, হতে পারে না। কারণ মৃত্যু সবার জীবনে চিরন্তন সত্য হচ্ছে দুটো, একটা হচ্ছে জন্ম আর একটা হচ্ছে মৃত্যু। তাই মাকে আমি কেমন করে পেলাম, মা আমার কাছে কেমন